ओडिशा एजुकेशन जोन रे आपनको स्वागत करुच्ची। आज आम आलोचना करवा ओटीटी पेपर 1 और पेपर 2 रे आसुवा ओडिया व्याकरण बछा बछा किसी एमसीक्यू तासह आम कि पेड़ाबुझी भी नहीं जहाँ आपण परीक्षा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण हम। तेणु भिडियो शेष पर्यंत देखूँ एवं जो मैंने चैनल टी सब्सक्राइब करना दयाकोर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा आप एमती परीक्षा बुझी भिडियो गुड़ाक आम चैनल में पाइपर। चलतु आम प्रश्न आरंभ करवा। प्रथम प्रश्न, केउटी पद्म शब्दर प्रतिशब्द नुहे? केउटी पद्म शब्दर प्रतिशब्द नुहे? जो चार्टा ऑप्शन देछि चार्टा ऑप्शन भितर कोटा पद्मर प्रतिशब्द नुहे? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन सी निरोध। बुझीगला। चलंतु आम परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न होछि प्रतिकूल शब्द रे क्यों अर्थरे प्रति उपसर्ग व्यवहृत? प्रतिकूल शब्द रे क्यों अर्थरे प्रति उपसर्ग व्यवहृत? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन ए विपरीत। बुझेला। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न होछि निरापदर विपरीत बोधक शब्दटी कोन? निरापदर विपरीत बोधक शब्दटी कोन? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन ए आपद। बुझीगला। परवर्ती प्रश्न होछि अवस्था असंभाल हेबा अर्थ प्रकाश करुथिबा रूढ़ी को बाछ। अवस्था असंभाल हेबा अर्थ प्रकाश करुथिबा रूढ़ी को बाछ। यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन सी घर बुड़ी पानी आंठुए। बुझीगला। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न होछि केउटी व्याकरण शिक्षादानर उद्देश्य नुहे? केउटी व्याकरण शिक्षादानर उद्देश्य नुहे? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी कल्पना और चिंता शक्तिर विकास साधन करि पारिबे। या होछि व्याकरण शिक्षादानर उद्देश्य नुहे। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न होछि शिशुर क्यों दक्षतार पूर्णतम विकास घटाइबा प्रथम कर्तव्य हेबा उचित? शिशुर क्यों दक्षतार पूर्णतम विकास घटाइबा प्रथम कर्तव्य हेबा उचित? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी श्रवण। बुझीगला। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न होछि केउटी सुरेंद्र महांती रचना नुहे? केउटी सुरेंद्र महांती रचना नुहे? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन डी हरिजन। बुझीगला। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न आड़ को जिबा। परवर्ती प्रश्न होछि केउ मूल्यांकन पाठ्यक्रम सहित निबिड़ भावे संपृक्त? केउ मूल्यांकन पाठ्यक्रम सहित निबिड़ भावे संपृक्त? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन डी उपलब्ध परीक्षण। बुझीगला। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न होछि केउ उक्तिटी समन्वित पाठ्यपुस्तक प्रति प्रযোज्य नुहे? केउ उक्तिटी समन्वित पाठ्यपुस्तक प्रति प्रযোज्य नुहे? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन ए एथिपाई पिलामानक अभिज्ञता को गुरुत्व दिया जाई नाही। बुझीगला। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न होछि ठीक बनान थिबा शब्द चारिपटे गोल बुलाइबा को कहा जाउथिबा प्रश्नटी क्यों प्रकार प्रश्न? ठीक बनान थिबा शब्द चारिपटे गोल बुलाइबा को कहा जाउथिबा प्रश्नटी क्यों प्रकार प्रश्न? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन सी उत्तर मनोनयनमूलक प्रश्न। बुझीगला। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न होछि अतिरिक्त साहित्य शिक्षादान बेले कहा उपरे गुरुत्व देबा उचित? अतिरिक्त साहित्य शिक्षादान बेले कहा उपरे गुरुत्व देबा उचित? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन डी मुख्य भावधारार उपस्थापन। बुझीगला। चलंतु परवर्ती प्रश्न को आमे जिबा। परवर्ती प्रश्न होछि सौष्ठव शब्दर प्रकृति प्रत्यय कोन?
ସୌଷ୍ଠବ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ଶବ୍ଦଟିର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ? କେଉଁଟି ଶବ୍ଦଟିର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ? ଯେଉଁ 54 ନମ୍ବରଟା ଦେଇଛି, ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଏହା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦୁଃଖିତ ଏହା କେଉଁ ପଦ? ଦୁଃଖିତ ଏହା କେଉଁ ପଦ? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ରିୟା, ଅପସନ୍ ବି ଅବ୍ୟୟ, ଅପସନ୍ ସି ସର୍ବନାମ, ଅପସନ୍ ଡି ବିଶେଷଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବିଶେଷଣ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମୌଖିକ ସାକ୍ଷାତକାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣ? ମୌଖିକ ସାକ୍ଷାତକାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସମନ୍ୱୟୀ ପରୀକ୍ଷଣ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏମନ୍ତ ଭୂଇଁ ଚାକୁଣ୍ଡା ବୁଣିଲେ ଉଠୋଇ ନାହିଁ। ଏମନ୍ତ ଭୂଇଁ ଚାକୁଣ୍ଡା ବୁଣିଲେ ଉଠୋଇ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଏମନ୍ତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ଏଠାରେ ଏମନ୍ତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସଦୃଶ୍ୟାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦୁରାବସ୍ଥା ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧିର କାରଣ କ'ଣ? ଦୁରାବସ୍ଥା ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧିର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଧୁଆ ଓ ଧୁଆ ମୂଳା ସବୁ ସମାନ। ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଧୁଆ ଓ ଧୁଆ ମୂଳା ସବୁ ସମାନ। ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ବିଚାର କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ପଠନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ପଠନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି, ଅପସନ୍ ବି ବାକ୍ୟ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଅପସନ୍ ସି ଗଳ୍ପ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଶବ୍ଦ କ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଯିବା। ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନୂତନ ଓ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ପରିଚିତି। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ 20ଟି MCQ ନେଇଥିଲେ। 20ଟି MCQରୁ ଆପଣ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ OTT ପରୀକ୍ଷାଟା ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ରହିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।